Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Of course, I wish you are all fine. Welcome back to our English learning today. Then we will start on chapter 9. And also, this is the first meeting on second semester. But student, before we continue for our lesson today, please prepare for your book, your pens, or others. Then, if you're ready, let's discuss it and learn it together. Then, here the lesson for you. Come on, let's start now. Are you ready? Let's go. Okay. Chapter 9, Keripik Jengkol Game. On this chapter, we are going to learn about simple past tense and the ways to play Keripik Jengkol Game. Baiklah anak-anak semuanya, di bab 9 ini kita akan membahas tentang pembelajaran tentang keripik jengkol game atau permainan keripik jengkol. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang simple past tense dan juga cara bermain keripik jengkol. Nah, untuk lebih jelasnya, well students, let's discuss it together. Here you are. A. Listening. Listen to this conversation and act it out. A. Mendengarkan. Dengarkan percakapan ini dan praktekkan. Mamat and Udin. What did you do yesterday, Udin? Apa yang kamu lakukan kemarin, Udin? I played keripik jengkol game with my friends. Saya bermain keripik jengkol permainan dengan teman-temanku. How did you play it? Bagaimana kamu cara memainkannya? First, I entangled my right leg with my friend's right legs. Second, we sang keripik jengkol and started to jump together. We had to keep a balance while jumping together. Pertama, saya mengaitkan, entangled, mengaitkan kaki kanan saya dengan kaki kanan teman-teman saya. Second, kedua, we sang keripik jengkol and started to jump together. Yang kedua adalah kita bernyanyi lagu keripik jengkol dan mulai berlompat bersama-sama. We had to keep balance while jumping together. We had to. Kita harus menjaga keseimbangan sambil berlompat bersama. Okay, well class. Okay, you can imagine what keripik jengkol is it. Ya, sudah bisa bayangin ya permainan tentang keripik jengkol. Nah, perhatikan di sini ada kata yang bergaris tebal. Nah, yang kata bergaris tebal ini adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini kita akan membahas tentang simple past tense, yaitu kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau. Jadi kegiatan yang sudah terjadi misalkan tadi pagi, kemarin, semalam, dan sebagainya. Inilah namanya bentuk simple past tense. Untuk lebih jelasnya, yuk simak the next lesson. Here it is. Exercise. Listen, repeat, and circle the correct verb. Sekarang, kalian dengarkan, ikutin, dan kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat. Oke, di sini contohnya dilingkarin. Tapi tolong jangan dilingkarkan. Cukup kalian nanti tebak kira-kira which one is the correct answer? Mana yang tepat jawabannya?
I play or played keripik jengkol game with my friend yesterday. Nah, saya di sini bermain keripik atau permainan keripik jengkol dengan teman-temanku kemarin. Perhatikan di sini kita akan membahas tentang kegiatan yang kemarin sudah terjadi. Berarti kata kerja, nanti kata kerja kedua. Play kata kerja ke-1, played kata kerja kedua. So, the correct answer is played. Okay, this one. Please try to guess. Ya, silakan mencoba tebak kira-kira which the answer. First, I entangle or entangled with my right leg with my friend's right. Okay, well class, which one? Ya, pertama saya mengaitkan kaki kanan saya dengan kaki kanan teman-teman saya. So the answer is, jawabannya adalah entangle or entangled. Yes, the answer is entangled. Okay, entangle adalah kata kerja pertama, sedangkan entangled kata kerja kedua. Then we continue. Okay, second, we sing or sang keripik jengkol song. Yang kedua, kita menyanyi lagu keripik jengkol. Which one the answer? Sing or sang? Yes, the answer is sang. Why? Kenapa? Sing itu kata kerja pertama, sang kata kerja kedua. Third, we started to jump together. Okay, kita mulai melompat bersama. So which one? Start or started? Yes, that's right. The answer is started. Start itu kata pertama, sedangkan started kata kerja kedua. Then we continue. During the game, we have to or had to keep balance to win. During the game, we have to or had to keep balance to win. Selama permainan tersebut, we have to or had to. Kita harus menjaga keseimbangan untuk menang. Have to itu kata kerja pertama ya. Have to kata kerja pertama dan had to adalah kata kerja kedua. So the answer is, jawabannya adalah yes, had to. Oke, artinya adalah harus. And this one, we lost or lost. We lose or lost. Okay, lose, lost. The game when we fall or fell down. Oke, kita terjatuh dari permainan tersebut ketika kita kalah ya. Kami kalah dari permainan tersebut ketika kita jatuh. Oke, which one? Lose kata kerja pertama, lost kata kerja kedua, fall jatuh kata kerja pertama, then fell kata kerja kedua. So the answer jawabannya adalah yes, lost and fell. Okay, well class, let's continue for our lesson. Okay, pay attention all students about more to know. Okay, pay attention about this one, more to know. The use of past verb is to express activities in the past. Ya, kegunaan dari kata kerja bentuk past tense adalah untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan di waktu yang lampau. Example, I played keripik jengkol game yesterday. Saya bermain permainan keripik jengkol kemarin. Berarti kan kata kerja lampau digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan di waktu lampau. Oke, ini keterangannya. Please pay attention on this. Then we continue for the next lesson. Well class, now we continue on be speaking. Practice this conversation. Nah, dari speaking ini kita akan berlatih tentang dialog atau sebuah percakapan. Oke, practice berlatihlah dari percakapan ini. Siti dan Minah. Oke, number one, Siti and Minah, they have a conversation. What did you do last night, Minah? What did you do? Nah, inilah keterangan waktu lampau. Apa yang kamu lakukan semalam, Minah? I drew a female ondel's face. Saya menggambar. Drew, menggambar bentuk kedua dari draw. Oke? Saya menggambar sebuah muka ondel-ondel wanita. Siti, how did you draw a female ondel's face? How did you do? Bagaimana kamu caranya menggambar muka ondel-ondel wanita? Minah,
First, I drew a vase. Ya, first I drew a vase. Pertama, saya akan menggambar sebuah muka, sebuah wajah. Second, I made the eyes. Saya akan membuat mata, the eyes, the eyebrows, oke, alis mata, the nose, hidung, the ears, telinga, and the mouth, dan mulut. Third, ketiga, I added the head with kembang kelape. Yang ketiga, saya tambahkan di kepala dengan kembang kelape. And the last, terakhir, I colored it. Saya mewarnainya. Nah, perhatikan di sini anak-anak, ini ada kata yang bertuliskan tebal, yaitu inilah kata kerja kedua. Oke, perhatikan, kita cek di bawahnya. Oke, perhatikan anak-anak, this one, oke, yang ada dalam kotak. Oke, ada do, did. Do kata kerja pertama menjadi did kata kerja kedua, artinya melakukan atau mengerjakan. Add, edit. Add kata kerja pertama, terus edit kata kerja kedua. Oke, then draw menjadi drew. Drew menggambar kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Color, colored, mewarnai. Oke, this one kata kerja pertama and this one kata kerja kedua. Then make menjadi made. Made artinya membuat. Make itu kata kerja pertama and made kata kerja kedua. Well, class, we continue for the second one about Udin and Mamat. What did you do this morning? What did you do this morning? Apa yang kamu lakukan pagi ini? I cooked fried rice. I cooked fried rice. Saya masak nasi goreng. How did you cook it? How did you cook it? Bagaimana kamu cara memasaknya? First, I poured the vegetables oil on the frying pan. Okay, first I poured the vegetables oil. Pertama, saya tuangkan minyak sayur ke dalam penggorengan atau dalam panci penggorengan. Then I heat it. Kemudian saya memanaskannya. Next, berikutnya, I put the eggs together with the chili sauce and stir it. Berikutnya, saya meletakkan telur bersamaan dengan cabai saus cabai, dan saya mengaduknya. Last, I add rice and mixed it well. Kemudian terakhir, saya menambahkan nasi, ya. Setelah saya menambahkan nasi dan mencampurkannya atau mengaduk-aduknya dengan baik sampai matang. Well, class, this one about, oke, ada do, did, put, cook, cooked, stir, stirred, pour, poured, add, added, heat, heated, mix, mixed. Oke, this one, the sample of using past tense. Nah, berikut juga ada kerja pertama dan kata kerja kedua. Well, class, after this you have some duties, but you can learn it this one again. Okay, let's go. Well, class, okay, this one for your first exercise. Ini adalah untuk tugas pertama kalian. Di sini nanti ada fill in the blank and practice with your friend. Oke, taruhlah atau isilah titik-titik yang di sini dan berlatihlah dengan teman kalian. Nah, jawabannya nanti sudah ada disiapkan. Oke, dari this one. Oke, dan kita lanjutkan. Oke, this one we continue. Oke, you ada how first. Nah, this one please you do it. This one please you put on this blank. Nah, yang ada dalam kotak ini taruhlah di dalam titik yang telah disediakan ini. Oke, please do it carefully. Dipahami dengan sama sehingga nanti kalian bisa mengerjakan ini dengan benar. Oke, well class, this one for you. On page 92, we continue on C reading. Read loud, oke, baca tentang C bacaan. Read loud, bacalah dengan keras. My past activity. Oke, kegiatanku di masa yang lalu, ya, kegiatanku di waktu lampau. On Sunday morning, di hari Minggu pagi, I played keripik jengkol game with my friends. Saya bermain permainan keripik jengkol dengan teman-teman saya. Mamat, Siti, and Minah. Mamat, Siti, dan Minah. We did the game at the park.
Kami melakukan permainan tersebut di taman. We had much fun. Kami banyak bersenang-senang. We sang and jumped together. Kami bernyanyi dan melompat bersama. We tried to keep balance in this game. Ya, kita mencoba untuk menjaga keseimbangan di dalam permainan ini. At the beginning, pada awalnya it was okay for me. Pada awalnya ini oke buat saya, but I suddenly lost balance. Tapi akhirnya saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan and fell on the ground, dan jatuh di tanah. I was out of the game. Akhirnya saya keluar dari permainan tersebut. My friends laughed at me and I laughed too. Teman-temanku menertawakan saya dan saya tertawa juga. Okay, well class, this one for the reading, and then after this you should do the second duties. Here you are. Well class, this one for your second exercise. Ini adalah untuk tugas kedua kalian. Only 3 numbers. You just write true or false. Okay, but you write you write this one and also the answer. Nah, kalian tulis soal yang ini berikut jawabannya true atau false sesuai dengan bacaan yang sudah kita bahas baru saja. Okay, well class, this one for our learning today and also for your duties. Thanks for watching. God bless you. See you next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.